Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di The TOEFL Coach. Pada video kali ini saya akan membahas satu skill di reading sections dari TOEFL ITP. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman Anda tentang salah satu detail questions. Jadi hari ini detail questions yang akan kita bahas adalah unstated detail questions. Apa itu unstated detail questions? Jadi dia pertanyaan yang ada di dalam reading TOEFL ITP itu akan menanyakan suatu topik atau suatu hal yang tidak ada di dalam reading, ya. Yang mana dari pilihan-pilihan A, B, C, D itu tidak dinyatakan di dalam reading text atau reading passage-nya. Demikian, ya. Jadi itulah unstated detail questions. Kita mencari yang tidak ada di dalam teks atau di dalam passage. Kita langsung ke soal pertama. Nah, di sini pertanyaan nomor 1 adalah which one of the following is not true about the word gadget. Jadi dia biasanya dinyatakan dengan kata not true, ya, not in the passage, like that, ya. Ini adalah menanyakan unstated detail, ya, detail yang tidak ada di dalam passage, ya. Mungkin hal pertama yang kita perlu lakukan adalah seperti biasa membaca kalimat pertama dari passage tersebut, ya. Kalau kita baca di sini, in English there are many different kinds of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Jadi di sini isinya nanti kita bisa tahu dengan membaca kalimat pertama bahwa teks ini berisi tentang expressions to give a name to unknown or forgotten something, like that kira-kira, ya. Oke. Kita langsung ke pernyataannya, ya. Kalimat pertanyaan nomor 1. Which of the following is not true about the word gadget? Ya, tentu kata kunci yang kita pakai adalah gadget, ya. Nah, kita temukan di baris keempat dari teks tersebut, ya. Dari sini, ya, gadget, kita baca the word gadget is one such word. It was first used by a British sailor. Ya, kalimat berikutnya masih tentang gadget, ya, karena dinyatakan oleh pronoun. In the 1850s and probably it came from the French word gazette, yeah, which was a small hook. In everyday use, the word has more general meanings, ya. Jadi kalau kita lihat other words ini berarti hal lain lagi, ya. Berarti di sini tentang gadget itu adanya di sini, ya, di beberapa baris pertama di sini, ya. Oke, kita langsung ke pilihan. It is used to name something when the name is unknown, ya. Ini sudah ada di dalam kalimat pertama, ya, tentu benar, ya. Oke. It was used at the beginning of the 19th century, ya. Kalau kita lihat tahun di sini ada 1850s. Jadi kalau 19th century itu mulainya dari 1801 sampai dengan 1900, ya. Oke. Jadi ada early, ada mid, ada late, ya. Nah, kalau kita lihat di sini 1850s berarti sebetulnya mid, bukan at the beginning, ya. Sepertinya kita akan menemukan jawaban kita di B, ya. Namun kita cek yang C dan D. It most likely came from a word in a French word, ya. Kita di kotak ini masih, ya. Probably came from the French word gazette, ya. Correct, ya. Berarti ini betul, ya. Ini bukan yang salah. It is first known use was by a British sailor, ya. Ini ada, ya. It was first used. Oke, jadi yang tidak ada ide tentang gadget, hal tentang gadget yang dinyatakan di teks atau di passage adalah it was used at the beginning of the 19th century, ya. Tidak ada di situ, ya. 1850s, bukan 1820 or 1810 or 1805, ya. Oke.
Kita ke nomor 2. Masih paragraf yang sama ya, teks yang sama ya. Which of the following is not mentioned in the passage as the expression of something that is not known? Ya, ini kan something unknown ya. Kita sudah baca di kalimat pertama ya. Yang pertama adalah gadget ya. The first word. Other words ya. Other words ya. To give a name to something unnamed or unknown ya. What do you call it? What's this? Ya, this one and this one, this one and this one. Kita lihat. Pilihan E ada ya di sini kan? Ya. Pilihan E tentu ada, dia pembahasan pertama ya. Oke. Pilihan C ada juga di sini ya. Sedangkan pilihan D ini tidak sama dengan ini ya. Berarti jawaban kita yang D ya. Yang E, B, dan C salah ya. Kita ke nomor berikutnya ya. Kebetulan nomor 3 dan ini passage-nya berbeda ya. Oke. Seperti biasa kita membaca kalimat pertama. Elizabeth Cochrane Seaman was an American journalist ya, at the turn of the century who wrote for the newspaper New York World under the pen name Nellie Bly, a name which was taken from Stephen Foster's song Nellie Bly. Oke, jadi Elizabeth Cochrane pakai nama samaran ya, Nellie Bly, yang diambil dari lagu Stephen Foster ya, untuk menjadi penulis di sebuah surat kabar yang bernama New York World. Oke. Which of the following is not true about Nellie Bly? Oke, berarti sampai sini saja ya. Oke. Belum. She achieved fame for her exposes and in particular for the bold and adventuresome way that she obtained her stories. Ya. Mungkin sampai situ ya. Oke. Jadi Nellie Bly itu apa? Nellie Bly's real name was, ya betul ya. Oke. Nellie Bly was mentally ill. Nah, ini sepertinya kita harus baca sampai akhir ya. Oke. She felt that the best way to get real story ya, exposes kan dia ya, was from the inside rather than the outside observer who could be treated to veritify, untuk mempercantik realitas dalam tulisannya. On one occasion, she pretended to be the thief so that she would get arrested and see for herself how female prisoners were really treated. On another occasion, she faked mentally ill, pura-pura sakit mental atau gila ya. Kalau ini kan pernyataan bahwa dia betul-betul mentally ill ya. Jadi ini tidak betul ya. Oke. Jadi ini tidak benar ya. Sepertinya jawaban kita akan B ya. Kita eliminate A karena ini benar ya. The name Nellie Bly come from a song ya kan, tadi Stephen Foster song ya. Oke, ini benar. The name Nellie Bly, kita eliminate sorry. The name Nellie Bly was used on article that Seaman wrote ya. Jadi jurnalis itu bekerjanya menulis artikel kan untuk surat kabar ya. Dan ini benar ya. Oke, pilihan kita yang B ya. Ternyata dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, tidak hanya surrounding keywords yang kita baca ya. Kadang-kadang pilihan itu kita perlu ambil ya, ini kan tadi ya. Kemudian saya membacanya sampai akhir dan menemukan tentang kata-kata mental ill, ternyata kontras dengan fake mental illness ya, pretended to be mentally ill ya. Oke, kita ke nomor 4. Which of the following is not mentioned as something that Nellie Bly did to get a good story? Acted like a thief, yeah, pretended to be a thief, yes. She got arrested by the police, get arrested, yeah. Pretended to be ill, she faked mental ill, she worked as a doctor, ya. Ini yang tidak ada, ya. Oke, kita
pilih D ya, karena yang A, B, dan C ada semua. Kita ke berikutnya. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. The Kanawida's role as supreme lawgiver in the Iraqi tribe has given him the status of demigod within the Indian nations. Okay, so this is tentang the Kanawidas ya. Born into Huron tribe, jadi dia lahir di Huron tribe ya. The Kanawida caused great fear in his parents. Orang tuanya takut ya. And then they try to drown him in his youth after a prophecy was made. Prophecy-nya tentang apa ya? Upacara ritual gitu ya, untuk memprediksi nasib seseorang. Made indicating ya, which was made indicating that he would bring ya, the Kanawida would bring a great sorrow to Huron nations ya. Kesedihan ya, kejelekan terhadap suku Huron. The Kanawida was to survive, namun demikian dia selamat from this attempted drowning, yeah, but later left his parents' home and tribe. Jadi kemudian dia meninggalkan rumah orang tuanya dan juga suku Huron untuk tinggal bersama suku Iroquois. Yeah. According to the passage, the Kanawida was not lawgiver. Yes, okay. Huron by tribe, born, betul, near deity. Ini kalau tidak tahu mungkin sulit ya. Jadi demigod itu artinya sama dengan near deity, hampir menyerupai Tuhan ya. Oke, ada di situ ya. Drowned when he was young, drowned ya. Di sini dibilang tried to tried to drown. Jadi orang tuanya mencoba menenggelamkan, tapi dia survive. Ya, jadi tidak drowned ya. So this is the answer. Oke, A, B, and C ini kita eliminate. Which of the following is not mentioned in the passage about Wangfun? Wangfun ya. Ini kata kuncinya Wangfun. Kita ke berikutnya. One of his achievements with the Iroquois was the institutions of law among Iroquois that virtually ended blood feuds, ya, permusuhan berdarah ya, among nations family, di antara keluarga-keluarga suku tersebut ya. Wangfun, ini kuncinya ya. String of beads made foolish shells, ya, a valued commodity for Iroquois, ya. Okay, Wangfun had to be paid to the family for murder victim by family and killer, dua-duanya ya. Okay, kita lihat. It was used extensively by Huron. Ya, Huron dia tidak tinggal lagi di suku Huron ya, karena dia sudah lari dan tinggal di suku Iroquois. Jadi istilah Wangfun ini tidak ada di Huron, adanya di Iroquois. Ini sepertinya jawaban kita ya. Okay. Kita lihat B, C, D. It had a high value to Iroquois, ya. Virtually ended. Okay. One of his achievements with the Iroquois was the institutions of law among the Iroquois that virtually ended. Okay. Wangfun strings band was valued, ya. Had a high valued, ya. Commodity. Kalau sudah dianggap sebagai sebuah komoditas berarti high value ya. Okay, this is correct ya. Jadi kita eliminate. It was given to a murder victim's family. Jadi diberikan kepada paid ya, a murder of victim family ya. It was made foolish cells. Ini ya, it was made of foolish cells. Jadi ada semua ini C dan D. Jawaban kita A ya. Begitu kira-kira. Jadi begitu kira-kira teman-teman untuk unstated detail questions, kita mencari yang tidak ada di dalam teks atau passage. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika suka silahkan share dan klik like button. Jangan lupa subscribe dan klik the notification bell. Sampai jumpa di video berikutnya.